Welcome back, dear students, and I hope all of you will be fine. And the lesson we are going to discuss is Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. This is the fourth lesson of class 10th English Tulip series, J.K. Bose. And as you know, actually, this is a book by Nelson Mandela. And like our previous lesson, that is from the Diary of a Young Girl by Annie Frank. That is actually a diary written by Annie Frank, and the lesson has been taken as an excerpt from that very diary. Same is the case here. This lesson is actually an excerpt. एक टुकड़ा है, एक फ्रैगमेंट है, एक इक्तिबास है जो इसकी इस बुक से लिया गया है। और ये जो बुक है तकरीबन 600 पेजेस 700 पेजेस तक मुहित है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट इज़ ऑटोबायोग्राफी और इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेमोयर दैट हैज़ बीन written by this Nelson Rolihlahla Mandela. And before we move to the lesson, we need to go through the background of this very person, a very famous personality of 21st century. This man has spent 27 years in jail in solitary confinement. इसको 27 साल जेल में बंद किया गया, एक बिल्कुल एक तनहा काल कोठरी में, ताकि वो जो इसके जो आइडियाज़ थे या उसकी जो थॉट थी उसको वो सरेंडर कर सके। एंड दिस मैन बिलोंग्स टू अफ्रीका एंड ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थेड। अफ्रीका जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, जस्ट लाइक इंडिया, तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ रह गए जिन्होंने वहाँ पे एक नई हुकूमत खड़ी कर दी, जिसमें जो ब्लैक पीपल थे, जो काले नस्ल के सिया फाम अफ्रीकी थे, उनके साथ एक नस्ली भेदभाव, एक डिस्क्रिमिनेशन का एक सिलसिला शुरू हो गया और जिसको अपार्थेड का नाम दिया गया। एंड दिस मैन स्ट्रगल अगेंस्ट दैट वेरी सिस्टम एंड स्पेंट 27 ईयर्स इन द जेल। इस बंदे ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इसको जेल में बंद किया गया। एंड इन दिस वेरी लेसन ही इज़ टेलिंग अस अबाउट व्हाट ही हैज़ टू फेस फॉर दिस लार्जर काज। उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी इस लार्जर काज के लिए, इस बहुत बड़े काज के लिए, ताकि इसकी जो कंट्री है, इसका जो मुल्क है, वहाँ पे एक बराबरी का निज़ाम, एक डेमोक्रेसी या एक जमहूरी निज़ाम कायम हो। And here this its full name is Nelson Rolihlahla Mandela, and he is popularly known as Nelson Mandela, and he died in 2014 2014 में इसकी जो डेथ हुई। तो नेल्सन मैंडेला was born on July 18, 1918 in फ्रांस का साउथ अफ्रीका। इसकी जो बर्थ हुई वो 1980 में हुई, 1918 में, जुलाई 18 को, इन फ्रांस के साउथ अफ्रीका में। ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो कुछ टाइम के लिए साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी रहा जब उसने वहाँ पे वो अपार्थेड जो नस्ल परस्ती का एक निज़ाम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी, वो ख़त्म की। द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन हु हेल्ड ऑफिस फ्रॉम 1994 to 1999। और ये पहला एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, फुली रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आम लोगों ने चुना था, और इसने एज प्रेसिडेंट काम किया वहाँ पे 1994 से लेकर 1999 तक। मैंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400। मैंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो इसने पार्टी बनाई थी, तो उसने जो वहाँ पे वोट्स जीते थे, जो इलेक्शन जीता था, उसमें उसने जीते थे 292 सीट्स आउट ऑफ 400। पूरे 400 में, 400 सीटों में 292 सीट्स जो थी, 252 सीट्स जो थी, वो मैंडेला की पार्टी ने जीती थी, और वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ था 1994 से 1999 तक। बिफोर हिज प्रेसिडेंसी मैंडेला वाज एंटी अपार्थेड एक्टिविस्ट। प्रेसिडेंट बनने से पहले जो मैंडेला था, ही वर्कड एज एन एंटी अपार्थेड एक्टिविस्ट। उसने जो अपार्थेड था, जो ये नस्ल परस्ती का एक वहाँ पे एक निज़ाम चल रहा था, दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी टुवार्ड्स दीज ब्लैक पीपल और टुवार्ड्स द नेटिव अफ्रीकन्स जो थे, तो उनके ख़िलाफ़ जो ये नस्ल परस्ती का एक वहाँ पे एक निज़ाम था, तो उसने उसके ख़िलाफ़ काम किया। उसका एक वो एक्टिविस्ट था एंटी अपार्थेड का। ही स्पेंट 27 years in prison as South African courts convicted him on charges of sabotage। तो उसने अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में बिता दिए जब वो एक नौजवान था,
اور جب وہ جیل سے چھوٹا تو وہ ایک بالکل ایک بوڑھا ہو چکا تھا. ہی واز این اولڈ ایج پرسن دین. تو اس پہ جو الزام لگائے گئے تھے دیٹ واز چارجز آف سبوٹیج, کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کر رہا ہے یا قانون شکنی کر رہا ہے, ایسے الزامات تھے. ایز ویل ایز ادر کرائمز کمیٹڈ وائل ہی پائونیئر ریزسٹنس موومنٹ اگینسٹ اپارتھائڈ. اور اس پہ دوسرے کچھ الزام بھی لگائے گئے جسٹ لائک کہ وہ ٹیررسٹ تھا یا اس نے کچھ ایسے کام کیے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہیں, گورنمنٹ کے خلاف ہیں, اینٹی جو اسٹیٹ ویسے کچھ چیزیں, کیونکہ وہ اس جو یہ ریزسٹنس موومنٹ تھی, جو ایک احتجاجی تحریک چل رہی تھی اگینسٹ اپارتھائڈ, اس نسل پرستی کے نظام, اس ظلم جبر کے خلاف, تو اس میں وہ اس نے کا ایک بالکل ایک موجد تھا یا ایک فاؤنڈر تھا. ہی از کرنٹلی اے سیلیبریٹڈ ایلڈر اسٹیٹس مین ہو وائسز ہز اوپینین آن سرٹن سیمائنل ایشوز سچ ایز یو ایس ہیجمنی. وہ ابھی ایک بڑا ہی سیلیبریٹڈ ایک فیمس پرسنالٹی ہیں دنیا میں, اور وہ اپنی ایک ہر ایک جو دنیا میں بڑے بڑے ایشوز ہیں ان پہ اپنی ایک ویو دیتا ہے, جسٹ لائک یو ایس ہیجمنی جو دنیا میں ایک امریکن ہیجمنی ہے, امریکہ کا ایک کنٹرول ہے. تو یہ چونکہ سلیبس پہلے ڈیزائن کیا گئے ہیں, اس ٹائم یہ زندہ تھا, لیکن 2014 میں اس کی ڈیتھ ہوگی. ان افریقہ ہی از پاپولرلی نون ایز مدیبہ. افریقہ میں جو اس کو عام ایک مشہور جو نام جو اس کا ایک تخلص ہے یا ایک لقب ہے جو اس کے دیا گئے ہیں, دیٹ از مدیبہ, جو وہ اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں. اپارٹ فرام بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ہز پرائمری کمٹمنٹس انکلوڈ فائٹ اگینسٹ ایڈس. ایک تو وہ تھا ہیومن رائٹس, جو انسانی حقوق کی جو تحریکیں ہیں اس میں اس کا ایک اہم نام ہے جو مینڈلا ہے, اور اس کی جو کمٹمنٹس اور جو دوسری چیزیں اس نے کی ہیں جن کے لیے یہ بڑا فیمس ہیں, کیونکہ افریقہ انڈیا کی طرح ایک ٹائم پہ جو ایڈس ہیں وہاں کافی تیزی سے پھیل رہا تھا, تو اس کے خلاف مینڈلا ہیز ریسیوڈ مور دین 100 ایوارڈس اوور 40 ایئرس. اور مینڈلا نے اپنی عمر میں, خاص کر جو اس کے بعد کے جو 40 سال ہیں اس میں اس نے سینکڑوں ایوارڈز حاصل کیے ہیں. ہی آلسو از آلسو دا ریسیپینٹ آف نوبل پرائز ان 1993. اور 1993 میں جو پیس کے لیے نوبل پرائز دیا جاتا ہے, امن کے لیے جو نوبل پرائز نوبل انعام دیا جاتا ہے, جو اس سال بھی آج کل وہ دیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ دے رہے ہیں جو فزکس ہیں یا کیمسٹری یا جو پیس ہیں یا لٹریچر ہیں. تو 1993 میں جو امن کے لیے نوبل پرائز دیا گیا وہ مینڈلا کو دیا گیا تھا. اور میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جس میں ہارورڈ یونیورسٹی, جو امریکہ کی بڑی زبردست یونیورسٹی ہیں, بڑی فیمس یونیورسٹی ہیں, وہ اس کو ڈاکٹریٹ آنرری جو ڈاکٹریٹ ہیں اس کا وہ ایوارڈ دیتے ہیں, اس کی وہ سند دیتے ہیں. تو ڈیئر ویورس, دس واز دا بیک گراؤنڈ آف دس ویری پرسن, ون آف دا موسٹ فیمس سیلیبریٹیز آف 21st سینچری. جو دنیا کی بڑی ہستیاں ہیں ان میں اس کا نام ہے, جسٹ لائک محمد علی, مہاتما گاندھی, نہرو اینڈ دا روز ویلٹ اینڈ ادرس. اور جو بڑے مشہور نام ہوئے ہیں اس صدی میں, گاندھی, روز ویلٹ, اور جو دوسرا تھا وہ رشین لیڈرس لائک لینن, اینڈ دین دیئر از اسٹالن. تو ویسی ہستیوں میں یہ بڑا اس کا ایک فیمس نام ہے, کیونکہ اس نے دنیا میں جو امن یا انسانی حقوق کی جو اس کے لیے جو خدمت کی ہیں وہ بڑی گراں قدر ہیں. اور خاص کر جو افریقہ میں اس کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے, ساؤتھ افریقہ میں. And this was the profile of this very person. Now we will look at what this apartheid is all about. یہ apartheid کیا ہوتا ہے؟ Apartheid is the discrimination, separation of people on the basis of race, caste and color. Apartheid ایک ایسے نظام کو کہا جاتا ہے جس میں ڈسکرمنیشن کی جائے, بالکل ایک وہ سپریشن کی جائے آف پیپل, لوگوں کو, آن دا بیسس آف کسی بھی بنیاد پہ آپ ڈسکرمنیٹ کریں, آپ ناانصافی کریں, اور ریس کی بنیاد پہ, کاسٹ کی بنیاد پہ یا کلر, نسل کی بنیاد پہ, ذات کی بنیاد پہ یا کلر کی بنیاد پہ جو بھید بھاؤ کیا جاتا ہے, نسلی بھید بھاؤ یا رنگ کی بنیاد پہ یا ذات پات کی بنیاد پہ جو ہوتی ہیں. اپارتھائڈ واز لیگلائزڈ بائی دا وائٹ پیپل اینڈ یوزڈ ایز اے ٹول آف کالونیل امپیریلزم. اپارتھائڈ جو تھا افریقہ میں, اس کو لیگلائز کیا گیا, اس کو سرکاری طور پہ امپلیمنٹ کیا گیا. جو وہاں پہ وائٹس تھے, جو ایکچولی برٹش سے, برطانیہ سے آئے تھے, انگلش پیپل, اینڈ یوزڈ ایز اے ٹول آف کالونیل امپیریلزم. اور یہ ایک طرح کا امپیریلزم تھا, ایک طرح کی سامراجیت تھی جو وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے, جسٹ لائک دا برٹشرز ہیڈ امپلیمنٹ دا
वेरी सेम थिंग्स इन इंडिया. जैसे इंडिया एक टाइम जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही कानून थे. और अभी हम अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ भी अभी भी जो ब्लैक पीपल हैं, जो अफ्रीकन और अमेरिकन हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही हैं. जैसे पिछले साल हमने देखा कि जो जॉर्ज फ्लॉयड हैं उसको कैसे वो जो वाइट पुलिस मैन है उन्होंने इसको कैसे मार दिया. दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मैंडेला's ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और जो अभी आपकी जो ये लेसन है जो 2-3 पेजेस पे मुहित हैं वो एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट हैं, एक इक्तिबास हैं जो नेल्सन मैंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उसकी सवानिया हयात है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इट इज़ एक्चुअली दिस एक्सरप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस वेरी बुक. ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ऑपरेशन. और इस बुक में वो जो बात कर रहे हैं वो आज़ादी और जो ऑपरेशन, जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी हैं, उस पर बात कर रहा है. मैंडेला कॉल्स अपार्थाइड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. मैंडेला इस नस्ल परस्ती को, इस भेदभाव को एक इंतहाई एक इंसानी अलमिया के तौर पे देख रहा है, एक बहुत बड़ी इंसानियत की जो बर्बादी हो रही है. एंड फ्रीडम एज ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. और आज़ादी को वो एक बहुत बड़ा कोई एक ह्यूमन अचीवमेंट, एक जैसे इंसानियत का एक बहुत बड़ा एक हासिल, एक कारनामा, उस तरीके से देख रहा है. इन दिस लेसन ही टॉक्स अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ करेज, द पावर ऑफ लव एंड द शैलोनेस ऑफ हार्टेड. इस लेसन में जो वो बात कर रहा है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकारी जो निज़ाम होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ करेज, जो हिम्मत होती है, उसकी जो ताकत होती है वो आपको कहाँ तक ले जा सकती है, द पावर ऑफ लव, और जो लव है टुवार्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स, टुवार्ड्स ऑल क्रिएचर्स, यहाँ पे वो यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं, उसकी ताकत क्या होती है. एंड द शैलोनेस ऑफ हार्टेड. और जो ये नफ़रत है, जो ये ज़िद है, अनाद है, ये कितनी खोखली होती है और ये इंसानों को कैसे खोखला करती है जो ये चीज़ें करते हैं. ही पुट्स फोर्थ हिज व्यूज अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेशन. वो दोनों चीज़ों पे बात कर रहा है, एक तो ऑपरेसर जालिम और दूसरा ऑपरेशन जो जुल्म, दोनों पे वो अपनी व्यू देता है. फ्रीडम इज़ सेमाइनल टू ह्यूमन डिग्निटी. जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो इंसानी इज़्ज़त इक़दार के लिए एक लामहल चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते. बहुत एक अहम चीज़ है इंसानों की इज़्ज़त के लिए. इंसान खाने के बगैर तो कुछ कर सकता है लेकिन इज़्ज़त के बगैर वो नहीं जी सकता. ऑपरेशन इज़ अ ग्रेट टॉर्मेंटर दैट डिसमेट्स द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ रेसेस. जो ऑपरेशन है, जो जुल्म है, वो एक बहुत बड़ा टॉर्मेंटर है, एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है. दैट डिसमेट्स द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ रेसेस. जो नस्लों की या इंसानों की इज़्ज़त और जो डिग्निटी होती है, रेस्पेक्ट, उसको बिल्कुल जैसे बर्बाद कर देता है, ज़ाया कर देता है. ही थिंक्स दैट ऑपरेसर टू मस्ट बी लिबरेटेड ऑफ हिज हेट्रेड. वो ये भी कह रहा है इस लेसन में कि जो खाली मजलूम को आपको आज़ाद नहीं करना है, नॉट ओनली द वन हु हैज़ बीन ऑपरेस्ड बट ऑल्सो द ऑपरेसर नीड्स टू बी फ्रीड फ्राम हिज हेट्रेड. जो ऑपरेसर हैं, जालिम है, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है, उसको भी आज़ाद करना है, जो उसकी अपनी नफ़रत है, जिसका वो ग़ुलाम बना हुआ है, जिसकी कैद में वो पड़ा हुआ है. मैंडेला प्रोवाइड्स थॉट प्रोवोकिंग इंसाइट इनटू पॉलिटिकल एंड सोशल एमेंसिपेशन. मैंडेला इस पे एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग अपनी एक इंसाइट देता है, एक इज़हार ख्याल करता है, एक व्यू देता है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है. इनटू पॉलिटिकल एंड सोशल एमेंसिपेशन, जो इंसानों को सियासी तौर पर और समाजी तौर पे आज़ाद करे. एक्सटेंसिवली टॉक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ फ्रीडम एंड इट इज़ रोल इन इमेंसिपेटिंग मैनकाइंड. वो बड़ी एक्सटेंसिवली, बड़ी वजाहत के साथ इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो फ्रीडम है, इसकी ग्लोरी क्या होती है और इसके जो रोल है, इसका जो किरदार है इन इमेंसिपेटिंग मैनकाइंड, इंसानों को या इंसानियत को आज़ाद कराने में जो फ्रीडम है वो कितनी अहमियत की हामिल है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए और किसी भी डेवलपमेंट के लिए. कोई भी तरक्की तब तक नहीं होती जब तक इंसान आज़ाद ना हो. सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू दिस लेसन. एंड इसमें हमने देखा एक ब्रीफ में वो कैसे बताते हैं कि मैंडेला इस लेसन में क्या बात करने जा रहा है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन. इट्स एक्चुअली फिलोसफिकल इन नेचर इन विच मैंडेला गिव्स इनसाइट्स. ये थोड़ा बहुत कोई स्टोरी नहीं है, इस थोड़ा बहुत सोचने या एक डिबेटेबल या फिलोसफिकल टाइप की लेसन है जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि एक बंदा, उसके जहन में क्या चल रहा है और वो दुनिया को क्या बताना चाहता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन. टिल देन हैव वेरी great time ahead and thank you.